दोस्तों को सभी को नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम आपको एक नया चीज़ दिखाने वाले हैं, जैसे कि ड्राई फ्लावर। ये फ्लावर कोई भी कुछ भी फ्लावर हो सकता है, कोई भी फ्लावर हो सकता है, लेकिन ड्राई, ठीक है ना। तो ये ड्राई फ्लावर का भी बहुत अच्छा एक मार्केट है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में इस ड्राई फ्लावर का। तो आप ये देख सकते हैं, ये ड्राई फ्लावर ही है सारा। तो ड्राई फ्लावर का मार्केट भी बहुत बढ़िया एक मार्केट है, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीलकंठ है ये, नीलकंठ। तो आप देख सकते हैं, ये चाय पत्ती में दिया जाता है। ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छा बिकता है। और जो ये प्राइस देख रहे हो ना, ये तो भाई इतना कम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, चाइना वाला भी बहुत अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये से आप शुरू कर सकते हो इसको। जैसे कि रोज़ हो गया, और फिर इस तरीके का जो भी फ्लावर्स है, इसको लेकर आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जीरोपैथिक क्वांटम एआई फार्मा इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम खर्चे में जो है आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें जो है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बिज़नेस को स्टार्ट करना, ई कॉमर्स में शुरू करना, अपना खुद का ब्रांड बनाना, ये सब कुछ रहेगा। लोन कैसे लेना है, बिज़नेस प्रोजेक्ट तैयार करना, ये सब कुछ हम लोग सिखाएंगे। और যারা বিজনেস করতে চাইছেন তাদের জন্য ড্রাই ফ্রুটের আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। ড্রাই ফ্রুটের মেশিন আছে, ওটা একটু দামি বেশি, যার জন্য আমি ওটা ভিডিও বানাচ্ছি না। এগুলো কম খরচে হয়ে যাবে। যেটা ফুলের, যেটা বললাম, হাওড়া বা শিয়ালদা মার্কেটে, আপনারা যারা ফুলের মার্কেট আছে যদি যান, যারা যাবেন, তো ওখানে গিয়ে শুধু কিছুই না, বা যারা ফুলওয়ালা আছে বা যারা ভ্যান্ডার যা নোংরা তোলে, হ্যাঁ না, ওখানে গিয়ে 2-4 দিন স্টাডি করতে হবে। মার্কেটে গিয়ে স্টাডি করতে হবে যে কীভাবে আমরা সবথেকে কম খরচে ফুল পেতে পারি, ঠিক আছে। যেগুলো ফেলে দেওয়া ফুল, সেগুলো নিয়ে এসে ড্রাই করুন, পাউডার তৈরি করুন। পাউডার তৈরি করলে আপনি অনলাইনে বিক্রি করতে পারেন। পাউডার না তৈরি করে ডাইরেক্ট আপনি ব্যাগ হিসাবে আপনি বিক্রি করতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যারা রেগুলার মার্কেটে যাচ্ছে, ফুলওয়ালা এখান থেকে, তাদের সাথে চলে যেতে হবে মার্কেটে। এগুলো কম খরচের জন্য এই প্রজেক্টগুলো আমরা চিন্তাভাবনা করছি, ভিডিওগুলো বানাচ্ছি। যদি মনে করুন আমরা বেশি পুঁজির ব্যবসা তো অনেক আছে, হ্যাঁ না, যে আপনি অনেক টাকা লাগিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন। এখানে কিন্তু $2.5 যেটা দেখা যাচ্ছে, এটা ব্যাগ হিসাবে। ব্যাগ মানে কিন্তু এটা নয় যে আপনি ওর মধ্যে 1 কিলো, নট 1 কিলো, ওর মধ্যে হতে পারে 200 গ্রাম, 100 গ্রাম হতে পারে। 100-200 গ্রামেরই ওটা ব্যাগ হবে, ঠিক আছে। দেখুন, চায়ের মধ্যে দিয়ে ফ্লাওয়ার, তো এগুলো এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে। এগুলো আমরাও কিনছি, এগুলো আমরাও বিক্রি করছি। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সবাইকে জানাবো যে যারা ইন্টারেস্টেড এই বিষয়ে, তারা যোগাযোগ করতে পারে আমাদের সাথে। ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। আর যারা ট্রেনিং নেওয়ার, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। জয় জয় শ্রীরাম সকলকে। নমো পার্বতী পতে হর হর মহাদেব।